Hello everyone, welcome to my YouTube channel. আজি এই ভিডিওটোত মই এটা গ্ৰামাৰৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ডিসকাস কৰিম যোনটো ক্লাস 11 অৰ ফাইনাল এক্সামৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এই টপিকটো হ'ল ডায়লগ কমপ্লিশন। এটা ডায়লগ কমপ্লিশন কেনেকৈ কৰে আৰু তেনেকুৱা কোৱেশ্চন যদি তোমালোকৰ এক্সামত আহে তেতিয়া হলে তোমালোক এনসাৰ কেনেকৈ কৰিবা। গতিকে গোটেইখিনি কথা মই এই ভিডিওটোত ধুনিয়াকৈ আলোচনা কৰিছো। কাইন্ডলি ভিডিওটো শেষলৈকে চাবা আৰু ইয়াতে অলমোস্ট মই প্ৰিভিয়াস ইয়াৰত আহা গোটেইখিনি কোৱেশ্চন সলভ কৰি দেখাইছো। গতিকে তোমালোকৰ এই ভিডিওটো চালে বেলেগ আৰু ডায়লগ কমপ্লিশনৰ বিষয় একো চাব দৰকাৰ নাই। কমপ্লিট কনসেপ্টটো ইয়াতে ক্লিয়াৰ হৈ যাব। তো বেছি দেৰি নকৰাকে আহাচোন ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো। Okay, তো dialogue completion মানে কি হয়? Dialogue completion মানে হল it is another form of fill in the blanks. Okay, তো আগতে যেনেকৈ তোমালোক fill in the blanks পাইছিলা, এটো তেনেকা fill in the blanks থাকিব। খালি ইয়াতে কি থাকিব? তোমাৰ অপশনস থাকিব। তো আমি ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত থকা দুটা বা তিনিটা অপশনৰ পৰা কারেক্ট অপশনটো চুজ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে? তো তাৰ পৰা আমি চুজ কৰি সেই যোনটো দিয়া আছে সেন্টেন্স, সেই সেন্টেন্সটো আমি কমপ্লিট এন্ড মিনিংফুল কৰিব লাগিব। অলৰাইট, তো ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয়? ডায়লগ কমপ্লিশন। আই হোপ তোমালোক বুজি পাইছা। তো মই কেইটামান কোৱেশ্চনস তোমালোকক সলভ কৰাই দিছো, তেতিয়া হলে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ আইডিয়া হৈ যাব। আৰু কেনেকৈ মই কোনটো ৰাইট ওয়াৰ্ডস কেতিয়া ইউজ কৰিম মই হিখিনিও তোমালোকক ভিডিওটোত কৈ যাম। Okay, তো ফার্স্ট কোয়েশ্চন মই প্রিভিয়াস ইয়াৰৰ কোয়েশ্চনস খিনি পৰা স্টার্ট কৰিছো। তো ফার্স্ট কোয়েশ্চনটো হ'ল I said to him dash are you doing now? Okay, তো ইয়াতে অপশনটো আছে what and when. ঠিক আছে? তো ইয়াতে আমি what আৰু when ৰ পৰা চুজ কৰিব লাগে। এটো একেবাৰে ইজি হয়, হয় না নহয়? তো ইয়াতে কি বহিব? what বহিব। Okay, so what are you doing now? ঠিক আছে? Next question number 2, he replied I am writing a few essays as part of my dash for the examination. Alright, তো ইয়াতে অপশন দুটা দিয়া আছে preparing and preparation. তো prepare wordটো দুটা বেলেগ বেলেগ ফর্ম দিয়া আছে। এটা as a verb দিছে, এটো হল verb আৰু এটো হল noun. ঠিক আছে? ইয়াতে এতিয়া কোনটো ইউজ হ'ব? ঠিক আছে? তো ইয়াতে কি কৈছে? সাপোজ সেন্টেন্সটো he replied I am writing a few essays as part of my কি হ'ব ইয়াতে? Preparation hobo. Okay, preparation, not preparing. Ki hobo yate? Preparation, noun form to use hobo. That means it will use hobo. Okay, next question. It HS 2017 and 22 tahise yar pura questions kini. So question number 1 asile I said to her dash you are. Okay, so yate correct answer to ki hobo? How you are. Okay, তো how you are ইয়াতে actually sentence টো অকমান ভুল হৈ আছে। এটো হ'ব লাগিছিল how are you, how are you. Okay, তো এটো হ'ব correct answer. Question mark যেতিয়া থাকে তেতিয়া r টো আগত আহি যাব। Next, she replied I am fine, it is nice to see you dash in our village, return back home. Okay, তো এইটো question ভালকে চাবা। ইয়াতে কি কৈছে? she replied I am fine, it's so nice to see you dash in our village. এতিয়া return হ'ব, back হ'ব নে come হ'ব? ঠিক আছে? তো correct answer টো ইয়াতে কি হ'ব? back in our village. Okay, ইয়াতে return নহব, return to as a verb হয়। Okay, ইয়াতে return মানে ঘুৰি অহা বুজাইছে, কিন্তু ইয়াতে কি কৈছে যে তোমাক আকৌ এবাৰ দেখা পাই মোৰ ভাল লাগিছে। তুমি আহাটো ঘুৰি আহিছা হেতু নহয়, তুমি আকৌ এবাৰ যে আহিছা তোমাক দেখা পাই হেতু ভাল লাগিছে। গতিকে কি হ'ব? কারেক্ট আনসার back হ'ব। তো অকমান কেয়ারফুল হলো এনেকুৱা কিছুমান সেন্টেন্সত। নেক্সট, she said to me dash are you late? Okay, তো ইয়াতে কি হ'ব? why আৰু where ৰ পৰা আমাক চুজ কৰিব দিছে। তো কারেক্ট আনসার হ'ব why. Okay, তো why are you late? তোমাৰ কিয় পলম হৈছে? নেক্সট, I replied I am not late, it's 10:30 dash my watch. তো এটো প্ৰিপজিশনৰ কোৱেশ্চন আকৌ হৈ গল। তো প্ৰিপজিশনৰ কোৱেশ্চনত my watch ৰ আগত কি বহিব? by বহিব। গতিকে আমি কি লিখিম ইয়াতে? by my watch. Okay, কেতিয়াও in বা on নহয়, এটো প্ৰিপজিশনত মনত ৰাখিবা সদায়। আৰু প্ৰিপজিশনৰ যদি তোমালোকক কিবা ভিডিও যদি লাগে, প্ৰিপজিশনৰ এটা মই সেপাৰেট ভিডিও বনাই থৈছো। তোমালোকে কাইন্ডলি তলত ডেসক্ৰিপচনত মোৰ প্ৰিপজিশনৰ লিংকটো দিয়া থাকিব। সেই লিংকটো কাইন্ডলি তোমালোক চেক কৰি লবা। গ্ৰামাৰৰ ট্ৰান্সফৰমেশন অফ সেন্টেন্স আৰু প্ৰিপজিশন এই দুটাৰ ওপৰতো মোৰ ভিডিও বনোৱা আছে। কাইন্ডলি তোমালোক চাবা। আৰু সেইখিনি বস্তু সেকেন্ড ইয়াৰৰ লগত অলমোস্ট তোমালোকৰ কোৱেশ্চনস খিনি একে হয়। গতিকে সেইখিনি চালে তোমালোকৰ অলমোস্ট গোটেইখিনি কভাৰ আপ হৈ যাব। তো কাইন্ডলি সেই ভিডিও কেইটা চেক আউট কৰিবা। নেক্সট কোৱেশ্চন টো আমি চাও। I said to John dash is your business going at this moment, how or what? ঠিক আছে? তো কোৱেশ্চন টো পঢ়িলো আমি কি বুজি পালো যে ইয়াতে কি হ'ব? how
কেনেকুৱা চলি আছে হেতু বুজাইছে সো কি হ'ব answer to how is your business going at this moment. Next, John replied, shall we meet later tonight to discuss it over dash. Okay, তো এতিয়া tonight বুলি কৈছে আজি ৰাতি আমি লগ কৰিব পাৰিম নে আৰু এই কথাটো ক'ত ডিসকাস কৰিম আমি এটা ৰাতি আমি কি কৰো অফ কোর্স আমি কি কৰো ডিনাৰ কৰো লাঞ্চ টু কি হয় দুপৰীয়া কৰা হয় তো কারেক্ট आंसर টু কি হ'ব ইয়াতে ডিনাৰ okay এইটো নেক্সট এইটো 2019 ত আহিছিলে কোৱেশ্চন এনেকুৱা টাইপৰ অংকিতা said to his mother I dash have had finished my homework okay তো এইটো কি হ'ব I have finished হ'ব okay had নহয় past perfect ত নহয় okay এইটো কি হ'ব present perfect ত I have finished my homework may I go to Anju's house okay her mother replied no you dash not এতিয়া ইয়াতে কি বহিব ইয়াতে বহিব should not no তুমি যাব নালাগে would not নহয় should not Ankita said again no I dash option আছে must oblique may see her এতিয়া ইয়াতে কি বুজাইছে মই যোৱাকালি এটা ভিডিও আপলোড কৰিছিলো মডেল অক্সিলাৰি ভিতৰত ইয়াতে মডেলৰ কোৱেশ্চন হ'ব ইয়াতে কি লিখিব লাগিব আমি must লিখিব লাগিব বিকজ ইয়াতে কি বুজাইছে অব্লিগেশন বুজাইছে মই যাবই লাগিব এটো মোৰ কৰ্তব্য ঠিক আছে Ankita's mother replied in that case you can go but you dash come back before it is dark okay তো you must হ'ব তুমি আহিবই লাগিব ঘুৰি ঠিক আছে সার্টেনিটি বুঝাইছে সো আমি কি লিখিম ইয়াতে মাস্ট লিখিম সো দ্যাট ইজ দা কারেক্ট आंसर তো এইখিনি কোৱেশ্চনস প্ৰিভিয়াস ইয়াৰত আহি গৈছে কিটামান মই এক্সট্ৰা কোৱেশ্চনস তোমালোকক সলভ কৰি দেখাই আছো এইকিটা কোৱেশ্চন অকমান ভালকে চাই লবা হি সেড টু মি ড্যাশ ডাজ দা ম্যান লিভ ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে কিহৰ কথা খুদিছে কোত থাকে বুলি খুদিছে তো কোত হলে কি হ'ব where how to হ'ব কেনেকুৱা ওকে তো ইয়াতে আমি কি লিখিম where does the man live next he said to me why did you dash it তো did you আছে তো ইয়াতে আমি কি লিখিম do তো did আৰু do use হ'ব did যেতিয়া থাকে তেতিয়া verb to always present tense ত হয় first form ত বহাই মনত ৰাখিবা তো why did you do it correct answer next I replied I have not dash that okay তো have আছে have ৰ লগত কি হ'ব verb ৰ past participle form that means কি হ'ব done next the man said to me dash you a student okay তো ইয়াতে কি লিখিম আমি are you a student okay are you a student do you a student কেতিয়াও নহয় are you a student next I replied dash was not okay তো I replied I dash was not তো ইয়াতে কি হ'ব I হ'ব যেহেতু ফার্স্টত লিখিব লাগে সাবজেক্টৰ জাগাত অলওয়েজ আমি কি লিখো I লিখো অবজেক্ট হলেহে কি লিখিম আমি me লিখিম next question number 6 he asked me what dash your name একদম ইজি কি হ'ব এটো what is your name next the teacher asked where dash you go yesterday তো এটো কি হ'ব yesterday যেহেতু আছে গতিকে আমি কি লিখিম past form লিখিম that is did where did you go yesterday next she said he dash reading a book তো ইয়াতে reading আছে ing আছে that means present continuous হিৰ লগত কি বহিব is বহিব তো correct answer কি হ'ব is next the stranger asked me dash you help me okay তো ইয়াতে কি কৰিছে question কৰিছে okay তো কি লিখিম আমি can লিখিম ইয়াতে can you help me permission হলে may লিখো আমি ঠিক আছে next he said I dash seen that movie have or has এটা seen আছে ঠিক আছে এটা I লগত কি বহাই I লগত তো has কেতিয়াও ইউজ নহব তো has নহব কি লিখিম আমি have লিখিম তো I have seen that movie all right so these are the question next question number 11 the boy asked why dash you late today ঠিক আছে তো ইয়াতে কি হ'ব সরি ইয়াতে কি হ'ব where হ'ব why were you late today because your লগত কি বহিব be verb where বহিব was কেতিয়াও নহয় next question number 12 the teacher said you must dash your homework okay তো you must কি হ'ব do হ'ব did কেতিয়াও নহয় master লগত past tense কেতিয়াও ইউজ নহয় verb or first form ইউজ হয় next I asked him when dash you return তো will আৰু shall আছে তো your লগত কি হ'ব will ইউজ হ'ব shall কেতিয়াও নহয় shall নহয় next the officer said please dash the form okay ইয়াতে কি আছে fill আৰু fills okay তো ইয়াতে কি বহাব লাগিব আমি fill বহাব লাগিব fill মানে fill out কৰা okay ভৰ্তি কৰা next she asked how dash he solve this problem তো ইয়াতে কি হ'ব does হ'ব okay how does he এটা does কিয় লিখিলো because third person singular number আৰু third person singular number লগত verb ৰ লগত কি বহে es বা s বহি যায় তো that is why আমি কি লিখিম does লিখিম all right next question number 16 he said I dash a beautiful painting তো ইয়াতে কি হ'ব I
saw হব because have আৰু has নাই তো এই কাৰণে আমি seen লিখিব নোৱাৰো ইয়াতে কি লিখিম saw লিখিম simple past next the mother asked dash you eaten your lunch okay ইয়াতে eaten আছে third form আৰু you আছে তো you লগত কি বহিব have আৰু has ৰ পৰা have বহিব not has তো answer to হব have you eaten your lunch next the boy asked where dash my books okay তো ইয়াতে books আছে plural form ৰ লগত কি use হব are use হব next I asked him dash you help me with this তো ইয়াতে কি লিখিম can you help me with this ability ৰ কথা বুজাইছে with can hobo next the teacher said you should dash hard okay to yate ki likhibo laibo work likhibo laibo you should work hard works ketiao nohoy work hard to eketa asile dialogue completion or ketaman extra questions aru enekwa type ore easy questions e tumalukor exam ot ahibo dialogue completion or ketiao complicated questions ni die bahut tan questions ni die gotike ikhini sale tumalukor hoi jabo aru ei ভিডিও তো ডিসকাস কৰা মই গুটেই কোৱেশ্চনস খিনি পিডিএফ টো মই মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত দি দিম টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক টো তোমালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাবা কাইন্ডলি মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জয়েন কৰি লবা তাতে মই ইম্পৰ্টেন্ট যিবিলাক পিডিএফ আছে কোৱেশ্চনস আছে হেবিলাক আপলোড কৰি থাকো আৰু কাইন্ডলি যদি তোমালোকৰ এই ভিডিওটো বেনিফিশিয়াল যেন লাগিছে তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শেয়াৰ কৰিবা লাইক কৰিবা আৰু কমেন্ট কৰিবা যদি কিবা তোমালোকৰ ডাউট আছে মই ডেফিনেটলি তাক সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰিম তো থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিও